Soko Mangin. Amal sungako manas ilpa yamana rebachina. Deacon Neil Armstrong Armara. Tari aru kusiungin angaya donarita. Mandelana Pravelupa Bishop. Undalupa Mahagu Mundori. Yano Dumilupa Anchini Yulupaku. Hamasung China Namumula. Nami lekau wa kamar waku mana Rama. Mundori ni memberangu Sandian Ba. Aros Siye Sandi Niro Parang ni Agarani ko Knahin Ba. Wakrado ko ngayon nitna manaha. Kedeli soni aru anjini bupati ba itu Kristo ni laksakan yu pansati ya mandeko anjini dongo baku amasonga anjini seoka Junma Isong Ko Mathen China. Daong Bishop Deacon Neil Armstrong Armarak Michael Kamal Ali Jamano Jangi Thangna Nangichin Warani Gaman Halati Ongin Hayaching Kubis Nangi Natuna. Deacon Neil Armstrong Armarak Reverend Father Bugin Shell Reverend Father Rang Brother Rang Sister Rang Kristo Angni Kasara Dedrang Kumbagapa Jongada Luabirang Dalu Anching Ya Kamas Dalu Anchini Jongaba Neil Armstrong Ko Kamani Gadamuna Duatiya Aru Kamas Songna Siega Mondori Kamar Ungani Gaman Anching Ning Chanchi Biwana Nana Women Ishor Prat Kisanangko Padisma Ko Mananichi Kristo ni Kamar ni Gadang ni Wak Pungataha Hindi ba mani Jatna Antang ni Paro Kamar Ungi Dangdaki Unang Nagta Kutil Antangan Watatarang ko Nagaman sa Siyokaha Disro jari ke padang arca haja buacum, inde buah maun ke bintang manca, saksi ke ni kosan, sioki, otak terang ni benar. Buah saksi ke ni ko jantang baksa, jom Cina aru hagan pragna otak narita, sioki buah maun ko otak terang ni mengaha. Bakni sana makata, kodai hitam pot cibri ko kodai di negna menggel. Kedel jisu adat terangku aran kangku jari kepadangku agasak na watas kaha agasak harus agisak na dia kobo na kon angno mana ha uning mana simari yang na jatangku siningo parang bakku nasima wamangku hagpa degpa har bisirong kagpa ni dino patais kaku Matini nama kata oleh Purchet Isko, tapi Isu antangan sagit si Anuska, ya kuagani donanga donanga. Wadat darani jacong rekapa Bishop, mes ni rekapa Kamal Aruski kepa Ogi, mes rangko Irokia. Kamal Bishop ni kamko Bakremi, papa kepa Onga. Sumodan, Pariso, Alu Gipun Kamrango, Vaskuloba, Jeobombo, Kamaran Kuku Kaingon, Bishop ni Palo, Mondonio, Kaman Mandiranko, Skin Iroke, Lego Muke, Sirioga Kepa, Kamaran, Ishona, Monea.
Mane jat na dandi ki ona bishop rang baksa bakrami kamarang kam kapaluparang unga. Diken Neil Armstrong Marak Bishop ni kamani kampu takani bakra pana okamaku mana. Archibald Stranga ba Arjangi Junjot ni Kamal Krishna kata ongna tari suani ko mana Kamal suani ko mana ni ciwa niam kata ni cumot kapa Kamal ongel niam kata ni Kamal onga ongi wa nama kata ko akan praken mendirang ni janggina sumsaken ar mendirang na ketel ni boni ko ongel Isyaw ni siyok kemen mendirang munduri ni membarang na dandaki onanian Kristo na dandaki onani onga Rinjot ni kamal ketel Jisu Kristo ni taka geta amarong ikangko kana ketel ni ukamaku na manaha ketel ukamaku barachaki daw na wa munduri ni amar ongi ar mundunyo dandiki onggen. Amar Ishol ar mandini bisepo ubakti kapa onga. Tau kama semua ko manasi kapa diken Neil Armstrong na bangija kataran ko aganeska. Mani semua kama semua ko mana siega. Bas jangan bas kiga pa ar kamar ketel Yesus Kristus ni Pamna nangni gisek ar belko ona nanggil. Nani kisyo ngira caga pa nama kataku na mandina ar jatna suara nung pabo. Isyo ni niyam ko dat chanchi biwar bo. Na jeko poraya rukon bebera bo. Ar na jeko bebera rukon agam praku. Ar jeko na skia Rugada kapo. Yenim daisyo rupni sana makataw bising kuna udebri pot chetu agana agan prachina ko nuaha angku pangalan na nama kataku. Yan ang ni swalaran na ni gisik ni belko keten na pakwat na nga Antami via masyauni ogna nangjawa. Sastro anchena agania. Kadonge muchena ni gatelo kadongo. Antami via ni opangchak nabi. Nangni dakap la pangrangko gatelo bisirabo. Telo bisirabo. Arwa nangna paket kepa ramako masoken. Kuiskeni poporen namagyan oday kam otwa oto. Yani man nokoba ishon na umpani nokoba ni sigagatasan takna jotong pani mundoni na aldirang na kateni kasani ko rabani uma. Hindi bantang ni biyani masya na pagtsaki agam kako takure. Society na, sonsal na, mundoni na aro nangni congregation na nilagani ko rabagasan onska. Kaya na antang ni biyani o pangsaganichi subat ko na bamna sikja niyang hujarina sikja al dais ni niyang daba pangkaja. Yung nokaba insolsa jangi ni rokaba jangi jama roder kepasa. Isa kanan kuan ko gapa onga kani gisirabo. Keteni bel ar gisir ko bangchaki je ko na betelo ni ko mana ko mandi jat baksa swala rupa na nanga. Nani skri bas kiani sumodam imilici aganya doktrin mandirang na gisik ni chahani o sina. Mandirang na jajani ar gombar ngani ongananja ni batisa gisik ni chahani o sina. Nani nama jangi tangani mandirang ko sabak ba chumpuk kata o sina. Tidak ko ni
nangni kata arukaman Ishoni mundoni kurikani na mundial. Absent na Kristo ni bisa berci mandirang kurung kalatani pampu dakna nang chomota. Mandirang padalangan ko mungsong batidi baik ko na pangkapai sa berkenan berunja sekolah misi berunja dan diba mandini sakantina Ishoni kasani ko nangni rongthai ba jakranchi Kristo boni ko nanichi Kristo ni boni baksa nangreme mandirang ni bisikni onani rangko nangni dangdeki onanichi sok pa ungatil yani geman umayag na bateba ang chini onakin misaburi arbiani gamchanik na reina tugoda sa dangitang na reina nani boni onani tu bega para ng bega pa kampo takinga nani gisirabo Kristo ni siyar chaka plani ko gisirahay hapo shina al betelo chaka tay dangitang na Pangnan Ukraine Chaka pergaman Kristuan na pangnan berkeunggen maina na Kristo ni amar unga na baptisma ni sakramento na nichi mandirang ko isol ni bandirang ungakin pat kurachakani o pa biapo na mundoli ni aru Kristo ni gumungo mandirang ni paprang kuwakin Isol mandi baksa nangir matrik pertagen sagabarani tochi sagabarang ko punui na sagabarang ni siani kusani ko namatyan aro tuamang na kadumeni ko ongen yani gaman na salanti misa budi ko oni salantian isol ko muteli aro dibateli rasong chatken aro mondoni ni nandan nandirana bichaken mondoni ni membarang nasan ngai gija oromuni brang parang aro bagi jaga parang di jaga parang agamat ni mandirang nan ma bichaken mondoni ni piani ko biye isol baksa nangrami mandirang na dangi original nangko mandir mondoni ni mandirang ko siyaw ka ine gisimulabo na kusyonge nangni dakna nangni kampo tapo unkame kasare dikat mondoni skotong Yesu Kristo ni kamni bako bakraya ine gisimulabo nangni bishopna je daisi subakampo kabo nangna angna aro wamangni jangi tangani chong rika parangna pat gami wamang baksa bakrami pampo pabo iberaga parangko ngar matani chi ishor shano sakatamni nagar na mandirangko rumbabo aro mandirangko nagar matbo Nangga mes diri kapag katel Yesu Kristo ni dakni sokani ko pangan jare ko nung harga pa watata paul agana katego panan katsabo ide anga agana katelo katsabo mamana ba sunsuna be di ba na mai ko ba nangode Matelan baksa insolo monobo al bibo. Monono pla mianina bakeba insoni komtomani Kristo Yesu nagni jatongo al giseko rakigen. Dipendang na siachti odebri potsni. Achirani agan agata matcha edu potowa turen baksa sioba. Ketelan nang baksa dunga ani hiberabu.
Dan sedang berpulai dengan cikna Jeremia kecil kebarci Isonia gana kufna Nasimang nawamang na kena nanjawa Maina nangko warachakna Anga pangan nang baksa donggen Anga getelan agana Jeremia udaisa ocet Dan iman kasara diken Lalo nang kung jurisyon sa Mokobai Solo, Padongi Pansaki, Sanggita na kamani kang pususogat na Kreng Pachina, ang iskani yani, arits na yang dongog bandarang gambar, yang musoni na bichake. Mokobai Solo na ni kamarang itanggita nga niyo, Wanga patkin nilang kungi, Oni mandirang ko katelo na ang bachina, Bakong tila, Ismaraso.